हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल लेटर एम। एम इज फॉर मंकी। एम इज फॉर मैंगो। चलो बच्चों, कलर करते हैं एम को येलो कलर से। वाओ, येलो कलर। कैपिटल लेटर एम। एम इज फॉर मंकी। एम इज फॉर मैंगो। चलो बच्चों, अब लिखते हैं कैपिटल लेटर एम। M. M is for monkey. M. M is for mango. M. Blue color. M. M is for monkey. M is for mango. M. Green color. Green color. M. M is for monkey. M is for mango. M. M. Orange color. M. Orange color. M. M is for monkey. M is for mango. M. M. Red color. Red color. M. M. M is for monkey. M is for mango. M. M. Dark blue color. M. M is for monkey. M is for mango. M. Blue color. Dark blue color. M. M is for monkey. M is for mango. Dark red color, sky blue color, green color, orange color, red color, dark blue color. थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। बाय।